नमस्कार बंधुरा, आज के आबारो एकटी रेसिपि निये चले एलाम। आज देखाबो छड़ा कचु बा कचुर मुखी एकटा खूबई सहज रेसिपि। एर जोन्नो आमि एखाने छड़ा कचु निये नियेछि, खोसा छाड़िए प्रथमे एइभाবে केटे नियेछि। एबार एटा भालो करे धुए तारपर एकटु गरम जले भाप दिए नेब। एर जोन्नो एकटा पात्रे केटे रखा छड़ा कचुगुलो निये जल और सामान्य नुन दिए आमी अल्प किछुक्षण एटा भाप दिए नेब। निये जलटा झरिए नेब। मशलाय निये नियेछि 6टा काँचा लंका और किछुटा गोलमरिच। एटाई एई रान्नार मशला। देखुन पुरोपुरी सेদ্ধ करिनि, एकटू भाप दिए नियेछि। एबार जलटा झरिए नेब। जारा झाल खेते भालोबासेन तादेर जोन्नो एई रेसिपिटा। ज्वरेर मुखे बा ठांडा लागले जखन खेते इच्छा करे ना एइभाবে रान्ना करले छड़ा कचु किन्तु शुधु शुधुओ खेते भालो लागे, आबार भातेर साथे खेतेও भालो लागे। আমরা ছড়া কচু দিয়ে অনেক রকম রান্না করে থাকি, তবে সবথেকে সহজ আর সুস্বাদু এই রেসিপিটা। এই রেসিপির জন্য আমি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে সরষের তেল গরম করে ছড়া কচুগুলো প্রথমে একটু ভেজে নেব। কোনো কিছু ফোড়ন দেওয়ারও দরকার নেই, খুবই কম সময়েও হয়ে যায় রেসিপিটা। देखुन एखाने आमी परिमाण मतो हलुद गुड़ो और स्वाद मतो नुन एकबारे दिए दिच्छी। दिए छड़ा कचुटा किछुक्षण भेजे नेब। रान्नाबाटी केली चैनेले आमार सकल बंधुदेर जानाई अनेक अनेक स्वागत। आमार रेसिपि यदि आपनादेर भालो लागे ताहले अवश्यई आमार चैनेलटा लाइक शेयर और सबस्क्राइब करे देबेन और पाशे थाका बेल बाटनटा प्रेस करे राखबेन, ताहले आमार रान्नार नोटिफिकेशन आपनादेर काछे पौঁছে যাবে। এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে কচুটা আমি একটু ভেজে নিয়েছি। তারপরে মশলাটা দিয়ে দিলাম। মশলায় আছে কাঁচা লঙ্কা আর গোলমরিচ, আর কিছুই না। এবারে মশলার বাটি ধুয়ে আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢেকে ঢেকে রান্নাটা করে নেব। মশলা কষানোর কোনো দরকার নেই। কিছুক্ষণ পরে কচুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা দেখে নিচ্ছি। এখন আমি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। কচুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটু টানাবো। এটা আমি চচ্চড়ি করছি, একটু মাখা মাখা হবে। হয়ে গেছে। আমি ওপর থেকে কিছুটা কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে এবার আমি নামিয়ে নেব। এটা খুবই সহজ, कम उपकरणे कम समय तैरी हो जाए, खेते किन्तु खूबी भालो लागे। आपनारा यदि कखनो एइभाবে ना करे थाकेन एकबार हलेও करे देखबेन, एटा खेते खूबी टेस्टी हय। आज ताहले एई पर्यन्तই। सबाई भालो थाकबेन, सुस्थ थाकबेन। आबार देखा हबे नतून कोनो रेसिपिर साथे।